Fiqh al-watan kita ini ada dia punya komponen dia, ya. Sebab kita nak mengimarahkan negara, ya. Tunjukkan, ya. Next, ya. Kita nak mengimarahkan negara, ya. Boleh tunjukkan slide nombor 1. Okey. Jadi kita bercakap mengenai mengimarahkan negara, kita bercakap juga mungkin kalau saya boleh sambung saya bersama tadi tentang maqasid itu. Kita sebut maqasid syariah kan. Hifzuddin yang pertama, ya, selain pada yang lain tu akal, nyawa, harta dan nasab. Tapi yang paling penting hifzuddin, ya, itu yang paling penting, memelihara agama. Hari ini ramai bercakap pasal maqasid tapi tak tahu apa yang dia nak pelihara secara jelas. Maqasid paling pokok ialah maqasid hifzuddin, memelihara agama. Dan apa itu din? Kalau kita lihat, kita faham daripada hadis Jibril alaihissalam, din itu daripada iman, Islam dan ihsan. Dan memelihara din bermaksud memelihara ilmu agama. Ini saya rasa sangat penting. Ya, memelihara ilmu agama. Ya. Dan yang boleh memelihara ilmu agama ini nantinya ialah kita punya kedaulatan. Itu dia punya hubungan antara fiqh al-watan ni dengan persoalan dengan soalan jurispruden watan yang Datuk Wan Ahmad Fauzi kemukakan, ya. Jadi kita kena memelihara agama, ya. Bagi mana-mana negara Islam yang sistem ilmu dia rosak, dia takkan boleh memelihara dia punya din dia, ya. Dan dalam Islam kita ada paling tidak di alam hari ini 3 konsep, ya. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itu yang saya sebut. Kita kena pelihara, kita kena kembangkan faham ilmu Islam ni, tauhid, fiqh dan tasawuf ke asalnya. Ya, hari ini dah dilupakan. Dulu kita ada sistem pondok, tapi sistem pondok sekarang dah lemah. Ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama ilmu tauhid, ya, kadang-kadang disebut ilmu kalam yang saya sekarang sedang kembangkan, sedang promotekan, ya. Tauhid itulah tauhidnya, memelihara tentang ilmu tentang keimanan, ketuhanan, kenabian, kebangkitan, risalah, ya. Itu ilmu tauhid. Kemudian kita perlu kepada fiqh, ilmu fiqh yang pelbagai, termasuklah fiqh watan sebagai cabang daripada fiqh ni, ya. Disebut sebagai fiqh az-zahir ni, fiqh al-amal. Ilmu kalam disebut juga sebagai al-fiqh al-akbar. Dia jadi induk bagi ilmu sebab dia merupakan pokok, ya. Dia punya akar-akar dia, ya. Kemudian kita ada usul fiqh, ya. Yang sebenarnya yang Datuk Ahmad Fauzi menyebut tu lebih berat dengan usul, ya, sebab prinsip-prinsip, ya, doktrin, falsafah watan itu. Jadi sangat berkait sebenarnya sebab jurispruden pun usul basically, ya. Dan lagi satu, akhirnya kita perlu kepada tasawuf, ya, kita sebut sebagai fiqh al-batin, ya. Jadi ini di alam Melayu kita, di Malaysia kita dahulunya kita panggil ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kekuatan fiqh al-watan ini dan jurispruden watan ini bergantung kepada sejauh mana tauhid, fiqh, tasawuf berkembang dalam masyarakat. Kalau dia lemah, saya akan nampak dia akan lemah juga. Jadi disebabkan itu kita kena melihat bahawa bila kita menyebut fiqh al-watan dan kita menuju ke arah kedaulatan watan, hifzuddin bermaksud kita nak memelihara ilmu-ilmu agama. Sebab ilmu agama ini untuk dihayati oleh masyarakat Islam yang dengan ilmu ini mereka boleh mengimarahkan, ya, watan dia. Okay, next. Boleh, next, ya, sikit. Okay, ini misalnya tradisi akidah kita, ya, daripada Imam Abu Hanifah, daripada Imam Asy'ari, Imam Bakilani, Imam Ghazali, ya. Terus pada Imam Nasir, Imam Sanusi yang kita belajar sifat 20 tu, ya, Umur Bahrain itu Imam Sanusi sampai pada Imam Majuri. Ini tradisi tauhid yang kita pegang, ya. Okay, next. Yang saya sebut tauhid tadi, ya. Ini teori, ini pula tradisi fiqh yang kita pegang daripada Imam Syafi'i, ya. Dan anak buahnya Imam Muzani, kemudian yang terkenal macam Imam Nawawi, Imam Ramli dan sampai Imam Bajuri. Ini tradisi fiqh bermazhab yang kita kena pelihara sebab nantinya kalau kita lihat hampir ke semua negeri
di Malaysia ini berpegang kepada fiqh Syafi'i, memang semua. Jadi fiqh al-watan kita memerlukan pengembangan dan kita panggil pengembangan ilmu fiqh Syafi'i ini. Okay, next. Yang ketiga pula tasawuf, ya. Kalau kita perhatikan daripada Hasan al-Basri, mungkin daripada Haris Muhasibi, kemudian Imam Junaid dan akhirnya Imam Ghazali sebagai kemuncak ilmu tasawuf. Ini pun tradisi yang alam Melayu pegang dan semua negeri di Malaysia yang menyebut dengan jelas, ya. Kita berpegang pada tasawuf, Junaid dan juga Ghazali. Okay, next. Ini membentuk kita punya pokok-pokok Islam yang menaungi umat Islam, ya. Okay, next. Tapi 1000 tahun yang lepas ini yang Datuk Wan sebut tadi, seorang dia lupa kepada sejarah. Sejarah ni benda yang lepas, ya. Hanya selepas tahun 50 tu baru negara ini menjadi negara misalnya. Tidak lebih awal pada itu. Jadi umat Islam dilupakan, dihilangkan, digelapkan, ya, dengan pengaruh misalnya Salafiyah ke Wahabiyah ke Islah, reformis, modernis, juga sekular. Hilang tradisi akidah tauhid sifat 20, hilang tradisi fiqh bermazhab Imam Syafi'i, hilang tasawuf dan amalan-amalan tarikah yang muktabar. Ini yang berlaku. Next. Dan inilah jadi umat Islam sekarang. Pokok-pokok agamanya telah dimusnahkan, ya. Next. Jadi begini kita punya agama sekarang. Hifzuddin ni dah jadi macam ni sebab kita punya tauhid, fiqh dan juga tasawuf itu telah pun dimusnahkan. Jadi bagi saya fiqh al-watan kita ini hanya boleh kita kembangkan dengan kita mengembangkan semula tradisi din kita ini, ya, berdasarkan tauhid, fiqh dan tasawuf, ya.